ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସେ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବସି ଗୋଟିଏ ଚଉପାଇ ଶୁଣିକିରି ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ଅତି ହରି କୃପା ଯାହା पर ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅତି କୃପା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ବହୁତ କୋଠାବାଡ଼ି ହେଇଛି, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଘରଦ୍ୱାର ହେଇଛି, ଜୀବନରେ କେତେ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଛି, କେତେ ସମୟ ରାମ କଥା ହେଇଛି, କେତେ ସମୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛି, ସେଇଟା ହିସାବ କରାଯାଏ, এইটা হিসাব করা যায় না। তো বাবা 2 মিনিট মা সারিবে আপন উঠিকে পড়াইবে। বাবাজি কইলে 24 ঘন্টা তোতে রাম রাম করিବାକୁ মন্ত্র পড়িবু পথর তো সুনা হই যা। আচ্ছা সে 23 ঘন্টা পর্যন্ত কইলা পথর তো সুনা হই যা। 23 ঘন্টা 30 মিনিট মত কইলা পথর তো সুনা হই যা। 23 ঘন্টা 45 মিনিট মত কইলা পথর তো সুনা হই যা। 23 ঘন্টা 50 মিনিট মত কইলা পথর তো সুনা হই যা। 23 ঘন্টা 55 মিনিট মত কইলা পথর তো সুনা হই যা। 23 ঘন্টা 57 মিনিট মত কইলা পথর তো সুনা হই যা। 23 ঘন্টা 58 মিনিট মত কইলা পথর তো সুনা হই যা। বাঁকু চাইলা ডাণকু চাইলা কলা পথরটা কোন সুনা তো হেই নাই। 23 ঘন্টা 58 মিনিট হেলানি, जोटा 23 घंटा हेलानी 58 मिनट हेलानी आ कौन 2 मिनट हब। राम तुमर बदनामी मोर भी बदनामी, गुरुंकर बदनामी मोरी बदनामी। अरे बाबा सुना न हो नहीं लुहा है जा थोड़ा किनी शब्द हैला पत्थरटा लुहा है गला गुरुंक पाखु कहला गुरुदेव कौन हैला ना आज्ञा सुना हैलानी लुहा है गला कहला काहे की मंत्र भूल गलु कि ना 23 घंटा 58 मिनट पर्यंत मंत्र मु ठीक करिछि किंतु जेतेबेले टर्निंग पॉइंट जेतेबेले ब्लेसिंग मिलिबा कथा जेतेबेले कृपा मिलिबा कथा सेतेबेले मु ध्यान चित्त होछि। तेणु करी कंसंट्रेशन ता ठीक समय शेष पर्यंत ब्लेसिंग ता एमिति कोठी पड़िनी जे मु पॉकेट में पुरै कि नै कि पड़े जे सुनता हूं कृपा जेतेबेले मोर धैर्य च्युत हम मु जानिबी जे मु आ धैर्य रखि पारिबी नाही। आपण जेतेबेले पड़िबे सेतेबेले आपण नै उठिबे न पड़िला पर्यंत उठिबेनी केई मध्ये उठिबेनी। तेणु करी शेष सो भरोसा कर तू ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा, भरोसा कर तू संसार पर तुझे धोखा धोखा ही होगा। भगवान के ऊपर विश्वास कले धोखा हुए ना किंतु संसार पर भरोसा कले दुख मिले। मु निवेदन करी आपण ए समय आसिले एठी बसिले राम कथा शुणिले जेतिकी समय शुणिले ए अनुष्ठान सहित संपर्क रखंतु। निर्वाचन हब निर्वाचन जीव किए जीतब से किए हार किंतु आपण माने सब आगामी भविष्य आपण माने निश्चय आसबे एत संदेह ना निश्चय आसबे किंतु यही मनोभाव सेतबेले रहा दरकार मुझे से मनोभाव रही बोल श्याम रामचंद्र।